Ah! Okay, let's play Moko. I don't know why they call it Moko. Oh, okay. May edad pa. Nalalaman edad ko. Anyways. Uy, patayin ko no. Ay, pagkagalay. Ganda ng animation. And that should do it. Huh? Okay. We're gonna need a little help. Okay. The name is Luna. I guess. Si Luna pala yung tumawag. Okay. Oy, portal. What's that? Okay. Battle. Hold your device. Okay. Pet. Oh, I got a pussy. I mean cat. Pussycat. Okay, tama rin. Saan next? Portal? Okay. And chaos monsters save civilians. Let's go. Hoy! Bitch! This is a civilian. Ano nangahabol sa'yo? Invento ko yun. Yeah! Okay. Haja! Haja! Oh! Pa! Ano lang to, mga clips lang to. Madali lang to. Aray ko. Hoy! Hey! 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 Okay. Sana. Liga dito. Ano pa? Uy! Ayos yun ah. May shockwave pa. Pa! Nice. Asa na? Wala dito. Oh, pwede pala yun. Hold. Ganyan pa ako pindot ng pindot. Pwede pala yun. Okay, okay. Yeah. Yeah. Let's go to the east in the west. Ba yung sunod na yun? Oy, 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 oy. Oy, oy. Let's go. Hi, hi, hi. Saan na? Mga civilian. Wala na. Ubus na. Ayun. Protect the civilians. Malbaba na. Tug. May malaki. Ulit. Come here. Ay, ano yun? Ba't parang may nagbabibrate sa gilid? Wait lang. May boss po. Ay. Protect the civilians. Yeah. Mong ano na. Okay, that's enough. Use the pawn to zip home. Okay. That's enough na go. Okay. Let's go. Return home. Okay. Ayos yun ah. That was fun. Nice. Let's go. Cool art. Ayan na, let's go. Daming low. Oh! Wala. Dami namin dito. Ano? Dito. Come here. Haja! Hey, boss. What's this? Shoot. Oh, shoot. Okay, demo. Demo ng power. Wait. Hanap tayong maraming kalaban. Ayun! Let's go! Boom! Okay, go. Laki! Kill him, motherfucker! Nice. Dami namin dito. Heal up! Heal agad? Okay. Nice. Ho! Ay, kung malaki!
Nice. Takbo onte. Ang dami yan. Aray ko, bes. May portal. Nice. I got you, bitch. Patay. Oy, matakas kayo. May malaki. 10 seconds for the rocket. Heal up. Napag-heal na rin yung mga kasama ko. Nice. Yeah, so good. Zip back your apartment. Wait lang, nag-iinit pa eh. Ito, kalaban oh. Lagi dito. Yes, it's mine, bro. Come on. Yeah. Oh. Come on. Yan pa dun. Yeah. Boy. Patay agad. Dalawang hero ba naman kumanasan? Nag-iinit pa ako. Wait lang. Ayun, mayroon pa dito. Pabababong. Ay, gago tabi. Cheat. Napagin na ako. Muntik na ako. Nice. Patay. Aray ko, ang sakit. Wait lang, bes. Tapusin ko lang to. Ay. Nice. Okay, balik na ako. Woohoo! That was fucking awesome. A few inches later. Let's go. Dragonland Homeworld. Here we go. Tap to continue. Battle! Pasok lang ng pasok, siyempre. Hey! Okay, let's go. Where are we going? Where to, motherfuckers? May tropa na. Ang dami. Tanga Candy Emil to. Wow, sana all. Wow! I got this, guys. You go ahead. Oh. Kakakta din yan. Okay. Ay di, ano yung monster yan? Titira mo yan. Hindi naman red yan. Ulit. Sana. Napakaangas. Woof. Sana all may chocobos. Ito baliw yung wolf. Ay, ano yun? Hindi ko alam kung kalaban to. Ano ba? Hindi. Kasama. Okay. Pengin naman. Nice. Medyo lang. Matagalag. Okay. Igago. Masabog. Zap. Yun yung na-acquire kong skill. Zap for 3 seconds. Hi. Dami nyo Boom. Tulitag unit. Haha. Okay, 17, 16, 15. Hay. Okay ka, bes. Ketchup na ako. Takbo. Tumitira sila. Makupal. Okay. Kalahati lang yung heal ko. Ano ba yun? Hay. Oh, they can zap. Titira pa. Kunit. Piatch. Ayun, may heal na ako. I'm gonna heal up. Kailangan mag-isa lang ako. May heal ko rin ba ang kalabang ko? Donezo na, let's head back to the apartment. Ha! Ilang. Tadasin ko lang to. Ito, isa pa. Tsaka pa. Halika dito. Okay, I'm done. Maybe. No, not yet. Okay, I'm done. No. May isa po. May malaki. Kill it, mother. Oof. Tayo.
Ang dami nila. Ang dami nila. Ah! Fire! Ang gago may skill. Kanino yun? Kanino yun? Kanino yun? Alpo tayo may boss! Natos ako? Hindi. Punish you asshole! Ah! Ang ganda ng laban! Oh! Sayang. Hindi ako nakaisa. Anyways! Let's head back home. Ish. Okay, I'm done. Ay! Hinabol pa ako dun ah. Woo! What's this? Who's that? Another characters. May baril to. Sana. May mga pet sila ganon. Angas. Where can I have those? Anyways. Hanap lang tayo mga magugul. Oy, pengi. Paisa ko. Yung solo nyo. Okay. Let's go. Ayun o. Kasama ko pala eh. Didugaan nyo ah. Oy, uwi na. Oy, ayun o. Laki o. Your ass is mine. Punit. That's all mine. You can't score. What does it mean? What does that mean? Anyways. Pumaroon sa kanilang paroroonan nang makaranas ng bakbakang sobrang angas. Karakter yun. Namamana. Sana all. Yung level mo yan. Okay, let's go. Dun sila sa maraming kalaban talaga. Oof. Level 2 lang po ako pero parang kaya kong sumabay sa inyo. Yara! Nice. Kung ano man ang mga nakuha ko sa chest na yan, sana it's worth it. Uy! What's that? Sabay labas yung kalaban no? Nice. Ha! Huy! Yun. Ano yun? What's that? Ano? Gago na pinibot ko. Hindi naman dapat. Nice. Ano pa? Parang wala sila dito. Get rid of them. Okay. I'm gonna save your ass. Just wait a minute. Kaping mainit. Hey, ish. Good. Are you being serious right now? Not the... Tulungan mo kaya ako? What happened? Excellent. New Chaos 4. Did I do that? Did I just did that? Oh my god. Your ass in mine, bitch. Aray ko. Takbo. Kaki. Ang lakas. Takbo. Nice. Hindi mo. Aray. Ang bilis niya. Bago punot. Aray ko. Takbo. No, huwag ka pumanat. Takbo. 2, 1. Heal up. Oy, nakakalati pa. Ang dami. Aray ko. Ang dami. Uwe. Ang dami. Aray ko. Wala akong kasama. A few inches later. Hunting grounds. Let's go. Oh no. Nadali nila.
Yung mga kasama, yan, kung kailan, ano, sus, Mario. Where they go? Kalat-kalat kami. Basta makakita ng ano. Ayun eh. Okay. Merch token. Oh, that looks... Oh. Nice. Yan eh. Meron pa doon. Tatlo kami. Nice. Ching! New chaos score. Oy, ikaw yung kanina. Puta mo. Ano? Liga dito. Ano mo? Tingnan mo. Tatlo kami. Tatlo kami. Tama. Tatlo kami. Ano? Tatlo kami. Bulit. Nice. 4 pa, 5, 6. I don't know. Can't. Hindi ko mabilang mga kasama. Ang lakas nyo. Okay. Now where are they? Kalat-kalat bigla ang putik. Asan na? The heck? Yan, may isa. Dito. Yun o. Palagpasin. Palayain ng mga spirits. Kami have page. Pwede makuna to. Ay, gago mali. Mali ako na nabintan. It's too early. Bye. Abay. Ngayon naman sila yung dumami. Ay, dito man. Ay, hindi. No. 2, 1. Let's go. Yeah. Ketchup na naman. Eh, makakatalo na to. Patay. Ako naman na mamamatay. Asan na sila? Pag ganon, sisiwiyan sila. Hoy. Ay, teka. Hindi. Aray ko. Talo ko pa. Ay, sure. Maybe. Okay. Returning home. Ako na lang pala nandun. Back to the battle. Let's go! Oh, ganda ng lugar. Let's get some. Here you go, mate. Wait. Apat na kami dito. Ayun. Give me that motherfucker. Chew. Oh. That's mine. His ass is mine. Okay. Oy. Sayo. Dito lang yan. Yun o. Ay, hero yan. Ay, ta. Go! Why? Tinatamaan. Wala naman. Yun o. Uy! Sayo. Pengi. Pakatis. Oy! Wait lang pe. Ay, puta! Dito punta! Ito. Balatan dyan. Balatan nyo. Nice. Ubus. Chaos score. Okay. Ay, kala ko kalaban. Hay! Pengi ako. Okay lang. Ay. Nice. Ina, dami niyan. Tapos agad. Sana? Chest. Yun o. Very nice. Okay. Oh! Okay. I got your ass, bro. I'll free your asses.
Yung mga kasama ko. Woo! You're free! Uy! Tag! Uy! Malaki dyan. Aray ko! Okay. Oh, wala pa onda. Okay. Need sila. Uy! Jo! What? Tagaan tayo. Nice. Water type Pokemon pala ito mga. Ay! Oh, big one. Oh, mali. Wow. Aray ko. Get away from me. Ako panira. Ay, putang dalawa pa sila. Agay ka. Oh, huwag kang pumadat. Ay. Hindi umabot yung hila. And then it got you. Returning. 5, 4, 3, 2, 1. Let's go. Hi. Anong halaman to? Napakakunat ng ugat nito. Nice. Ikaw, kanina ka pa. Bayan tayo, no? Ingit. I want some more. Nagdipit na ako isa. Kailangan maging maingat. 3, 2, 1. Yun. Yan, okay, may mga panira ako. Aray ko. Bayos long range ka. Ay. Tabas agad. Mali. Ba't mo pinindot yun? Now head home. Now. Tatanggalin ko lang sa lupa niya to. Tapos. Whew. That was fun. Here we go. Ang feeling mo to, may mga paniro. Nice. Wala. Okay. Head back. Kaya na nila yan. Malaki na sila. Okay. May malaki. Tingnan ko nyan. Ay! Muntik na. Ano yun? Let's go! Good. Pak. May kasama naman ako. Okay na yan. Tapusin yan. Ay! Let's go! Muntik na. Tapos. Okay. Beam me up, Scott. Let's go. You know. Nice. Okay, you cute this. Punta lang ako sa outside world. Save people. Okay, let's go. May bago akong equip na gamit and then yeah, let's use it. Okay. Oh my god. Anong use na yun? Wala. Hanap muna tayo ng mabigat na ayun. Okay, gamites. Come here. Uy. Oh, nahilo. Okay, na-stun siya. Got 10 seconds sa kanyang restart. Uy. Boy pa pala eh. Nasa kabilang naman. Nice. Kanya ko nyan. Can I have some of peace? Just piece of it. Hoy! Nice. Uy! Lag. Patay mo. Yeah. Nice.
Ayun o. Okay. Find more of these. Yo! Okay. Sana all my pets. Hindi ko na muna aasahan magkaroon yan. May thunder shockings. Yun. Yeah. Punit. Come here, boy. Stun. Nagalaw ka pa. Ang lupit na po itsura dito. Haja! Punit. Asan sila? There's a big one. Ay, sablay. 2 1. Yeah. Yo. Nunahan ako ng mga to. There you go. Give me some, bro. Dude. Hi. Unit. Ayun, meron to. Where did that came from? Ha. Ish. Uy, takbo. Ya. Yo. Yeah, agawan mo pa ako. Ulul. There you are, boys. Mali. Ito pala dati niya. May malaki. Stun. Try niyan. Ayun, malaki. Hug. Stun. I did that, bro. Ish. Hot. Yeah. Nice. Wow. Here we go. Puto nyo, boss battle. Ay, gago, lipad sila. Tigda. Uy, gago, lakas. Meron pa. It's a big piggy boss battle. Tapusin. Tapos ang tore. Excellent, now let's get home. No, not yet. Saan laro to? Highly recommend. Oso. Maiba naman. Emil kayo ng Emil. Hook kayo ng hook. So, real time environment and gaming. Wow, parang ano lang din. Oso. Pinapauwi na ako. Ayoko pa eh. Ayun, nakapag-save pa ako ng isa. Come on, boss battle. Alam ko meron pa yan. Wala na. Okay, uwi na. Woof! Kayo. Yun, may pet na ako. Let's go. Nakigod ko na. Asan na yung pusa? Ayun. Okay, pampalakas. Okay, Ming. Gotta go. Let's go. Battle ng battle. You know. Here we go. Ooh, let's go. Chok naman. Pag may binabanatan ako, mawawala siya. Okay. Oof. Come on. Oy! Matay. Pop. Ay! Matik na. Tak. Nice. Excellent. Agad. Wait lang, wala pa. Rico. Pop. Yan. Yun, may boss battle. Mali. Tumalon siya. Mali. Oh. Uy, muntik ako. Tapol kami dalawa. Let's go. Pinises. Hindi mo kumunaan.
Patay. Ay, hindi pala ako pala yung patay. Aray ka. 1. Let's go. Hindi ka tinatabla no? Uy, tapula ko dun. Hikisa. Got your ass. Alright, let's go home. Okay, let's go home. Woo! That was fun. Okay, let's go to the infested forest. Here we go. Okay, let's go. Yo, let's go, Chocobo! Diyan ka laban. Sira ulo mo. Haya! Utok. Ang daming karakter. Daming player dito. Okay. Oy, ano yun? Espada yun, ayos yun. Go! Tuk. Ting. Ay! Paunahan sa bill eh. Taging. Nice. Okay. Hiya! Ura. Ay, meron pa. Okay. Ay, may chest. Wala nakakita nun. Oh, this is my kill. Get out of here, guys. Oy! Chiding! Sama ko dyan. Ayun eh. Oy, meron dito! Tayo! Siwak! Ay, gago. Mali. Too soon. Punit. Patayin mo minion. Got those minions ko. Too soon. Ay, takbo! Chobo! Let's go! Yun o. Sumabutan, bro. Dito. Oh, yasa kayo. Yun, nakapagin na ako. Okay. Hindi pwedeng wala tayong ano. Gante. Asan yan? Hoy! Patay! Let's go! Asan yan? Wait lang, may boss battle pa tayo. Wala akong rocket. Dito. Saan natin yun? Ang laki nun ah. Saan yan? What did that happen? Ew. Ayun. Oh, napun. Kill it, motherfucker. Wala akong skill. Wait lang. Yun. Patay niyan. Let's go. Nice one, guys. Ulit. Oy. Asa. Ayaw pa bumalik na ito mga to. Ako pinapauwi na ako eh. Yo! Laban, yo! Okay, heading back. Meron pa rin eh. Tinira ako eh. Okay. I'm heading back. Let's go. Kinabahan na konti. Uy. Ibabanata ka dyan. Meron ka agad. Ayos ah. Let's go for the... Oh! You want some of this?
Oh, yeah. Nice. Okay. Ay, oh, tinira ako. Ah! You can score. Ata! Ito! Wata! Ata! Nandun. Ayun na. Dami dito. How about this guy? Uy! Chill lang kayo dyan, ha? Chill like a motherfucking bill. Ayun na. Dito na. Sablay. Yeah, yeah. Got the queen bee. Queen bug. Laglag. Ano pa dun? Kita mo ito po. Unik. Ayda. Uy. Long range yun, ah. Hindi pala umabot ko. Hay! Lalabasan sa barracks nila. Ayun na. Meron na naman! Uy! Piston ka dyan. Ay, tanga! Pindot! Okay. Dash out! Kill all those crips and dynamite, dude. Hindi pwede yan. Oy! Iwas! Takbo onte. Aray. Masakit din yun, ha. Oy! Ay, nubos mo. Gug. Aish! Sabay dating ng mga ibang kupal. Hay! Waru. Punit. Sana. Clear na. Okay, dito. Dito sa taas. Sa taas meron, eh. Here we go. Okay, continue. Oy! Tali ako dyan. Oy! Ano yun? Ayos yun. Isibat. Tug. Oh, another one. Another big boy. Nice. Ano yun? May pet siya. Yeah. Tish. Ginagawa mo, toy. Balikan ng baril. Ish. Oru. Nice. Collect tayo. Oy, bawal ka dyan. Oy, meron dito. May malaki dito. Sali ako dyan. Ubusan na naman ako. Ay, puta, mikot. Aray. Go. Aray. Ay! Tada. Baka na naman to. Ulit. Kaya kitang sabayan. Marami kami. Ay, nag-spawn pa ng minions. Get out of here, I guess. Uy. Minion lang yan. Chest. Very nice. Ano pa? Ano kayo na bahala dito? Tug. Tagaan. Ush. Uy, dumami dito. Punit. Diyan pa kayo sa barracks nyo. Ha! Tug.
Ush. Acha. Achu. Acha. Aray ko. Uy, nahabol pa. Tot. Okay, going home. I think there's nothing for me here. And there's a big guy. There's a big guy. Heal up. Come on. Pudit si Beetle Boy. Yeah. Ay, gago, laki. That's a bad idea. Ay, lasa to. Uy, aray ko. Parang mali. Jesus Christ. Oh! Ito naman. Yan. Ito yung mga kasama ko. Atan yan. Hindi tayo uuwi na ka. Aray. Ish. Wala na akong buhay. Ayun. Nasalba pa. Hay. Aray. Uy. Sablay. Yun, buti lumabas yung choco ko. Aray ko. Yun. Ano mo? Uy. Angas. Napatay nila, buti naman. Okay. Going home. Yukon na. Ako siya na. Punit. Let's go home. Woo! Kapagod. And I guess that's it for this one. Thank y'all for watching. Hit like, subscribe, leave a comment down below on what you think about this gameplay or this game. Moko game. And I'll see y'all in the next round. Peace! Laruin nyo to, maganda to.